ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଅଞ୍ଜନ ଦାସ ରିଧି ଇଣ୍ଟରନେଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଇଗ୍ନୋରେ କିଭଳି ଡିଇସି କୋର୍ସ, ଇଗ୍ନୋରେ ତ ବହୁତ ସାରା କୋର୍ସ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଇଗ୍ନୋରେ ବହୁତ ସାରା କୋର୍ସ କରିପାରିବେ, ଯେଭଳି କି ପିଜି, ଏମଏ, ବିଏ ସବୁ କୋର୍ସ ଅଛି ଇଗ୍ନୋରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ସ୍ପେଶିଆଲି ଆଜି ଡିଇସି କୋର୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ଡିଇସି କୋର୍ସ କେମିତି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିବେ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଫର୍ମ ପକେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ଡେଟ୍ ଅଲରେଡି ଏକ୍ସଟେନସନ ହେଇସାରିଛି। ଯୋଉଟା କି 31 ଜୁଲାଇ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ 18 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇସାରିଛି। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବାକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଡିସି କୋର୍ସରେ ଫର୍ମ ପକେଇବେ, ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଫୁଲ ପ୍ରୋସେସ ବତେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ରିଧି ଇଣ୍ଟରନେଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ। ୱିଥ୍ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ୱିଥ୍ ଆପଣ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡିଓ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଯିବା। ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ଯାଇ ଇଗ୍ନୋ ଆଡମିସନ ଲେଖିବା। ଇଗ୍ନୋ ଆଡମିସନ ଲେଖିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟଟି ଆସୁଛି ସେଇ ୱେବସାଇଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର ଟୁ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର ନେମ୍, ୟୁଜର ଫର ଲଗ୍ଇନ୍ ଯୋଉଟା ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁନିକ୍ ୟୁଜର ନେମ୍ ଗୋଟେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଟା କି ସବୁ ଲେଟର ସ୍ମଲରେ ରହିବ। ଏଠି କୌଣସି ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଟାଇପ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ସ୍କ୍ରିନରେ, ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିକି କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ଇମେଲ ଆଇ ଡି ଦେବେ, ରିଟାଇପ୍ କରିବେ ପୁଣି ଇମେଲ ଆଇ ଡି। ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଆପଣ ଦେବେ। ପାସୱାର୍ଡ଼ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖିଦେଉଛି, ଆପଣ ଏଇଭଳି ଟାଇପ୍ର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ନେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ରହିବା ଦରକାର ପାସୱାର୍ଡ଼ ମଝିରେ, ନହେଲେ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଜେନେରେଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ରହିବ, ତାପରେ ସ୍ମଲ୍ କିଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କିଛି ଦେଇପାରିବେ। ସେଇ ହିସାବରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିନେବେ। ନର୍ମାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ, ରି ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଇ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଟିପି ମାଗିବ। ଓଟିପିଟି ଦେଇକି ଆପଣ କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଇକି ସବମିଟ୍ ଓଟିପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଚାଟି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ କ୍ୟାପ୍ଚା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି କ୍ୟାପ୍ଚାଟି ଚେଞ୍ଜ କରି ନେଇକି ସବମିଟ୍ ମାରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପାର ଆଇଡିଆ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପାର ଆଇଡି ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଇ ବଟନରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି କେମିତି ଆପାର ଆଇଡି, ଏବିସି ଆଇଡି ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଆଇ ବଟନରେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପାର ଆଇଡି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ କ୍ଲିକ୍ ଭେରିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ ଭେରିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ ଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଯେଉଁଟା ଆଧାର, ଆପାର ଆଇଡି ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ନଚେତ ଆଧାର ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିକି ଏଲା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ସେ ଡିଜି ଲକରରୁ କନେକ୍ଟ ହେବ। କନେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଆପାର ଆଇଡି ଶୋ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଶୋ କରିବ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜେଣ୍ଡର ଶୋ କରିବ। ଯଦି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ମିସମ୍ୟାଚ୍ ଇନ୍ ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଲେଖିକି ତାପରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ ମାରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପାର ଆଇଡିର ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ପଳାଇବେ। ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାମ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଫାଦର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ନେମ୍ ଫାଦର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ, ଆପଣ କେଉଁ କାଷ୍ଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କାଷ୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଟିଜେନସିପ୍ରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଏରିଆ, କେଉଁ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଇନରିଟି କି ମାଇନରିଟି ନୁହେଁ ୟେସ୍ କି ନୋ ଅପସନ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗାଁରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରୁରାଲ, ଯଦି ସହରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅର୍ବାନରେ ଦେବେ। ତାପରେ ରିଲିଜିଅନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଲିଜିଅନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ୍ ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ। ମ୍ୟାରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆପଣ ମ୍ୟାରିଡ୍ କି ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ ଦେବେ। এইଭଳି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଚାଲିବେ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଚାଲିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଦେବି। ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ନଟ୍ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିଯାଇଥିବ। ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ନମ୍ବର ଦେଲେ ଚଳିବ, ନଚେତ୍ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଥିବେ ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ସ୍କଲାରସିପ୍ ଜାଗାରେ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଡାଇରେକ୍ଟ
क्लिक करंतु तापर देखंतु एटी पर्सनल डिटेल्स रे सब इनफॉरमेशन आसी जाईची जदि सब किछि ठीक अछि ताले नेक्स्ट ऊपर क्लिक करंतु तापर देखंतु प्रोग्राम टाइप रे डिप्लोमा दियंतु स्टडी टाइप रे ओडीएल दियंतु तापर देखंतु स्टडी प्रोग्राम फॉर एनरोलमेंट एठी आपण डीईसी कोर्स लिखंतु डीईसी लेखिकी मारंतु से आसी जिवो डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन आसी जिवो तापर आपण रीजनल कोड भुवनेश्वर किबा जोउटी सेंटर अछि आपण देई परिबे तापर आपणकर प्रोग्राम स्टडी सेंटर आपणक हिसाब रे जोटा नियरेस्ट आपणकर रहिबो से हिसाब रे आपणक देई दियंतु देखि नियंतु बहुत सारा ऑप्शन अछि आपणकर नियरेस्ट कोडा जाउची से ऑप्शन ला आपण देई दियंतु तापर देखंतु मीडियम लिखा जाइए आप मीडियम रे पढ़िया चाहते इंग्लिश किंबा ओडिया आपण दे दियंतु दे सारापर आपण लास्ट ऑप्शन रे देखंतु पचारि जी आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नो फॉर अदर्स प्रोग्राम इग्नो रे आगरु कौन प्रोग्राम करिसंती ना नाही किबा करूचंती जदि करिथिबे यस करिवे जदि न करि नथिबे नो करिवे नो कला पर सबमिट करिवे देखंतु तापर प्रोग्राम टाइप रे भी सब जदि ठीक थिबो आपण नेक्स्ट ऊपर क्लिक करिवे एठी देखंतु क्वालिफिकेशन डिटेल्स रे आपण जो क्वालिफिकेशन करिथिबे आर्ट्स की साइंस कोनोसी भी थिले आपण एठी तापर टिक चिन्ह मारिवे तापर पासिंग ईयर जोटा +2 एठी देखंतु रहि जायतिला एलिवेटेड क्वालिफिकेशन जोटा 10th +2 हमर रहउची सेटा देई देबे फास्ट तापर आपण आर्ट्स साइंस की करथिले सेटा देई देबे तापर आपण को पासिंग ईयर +2 रो पासिंग ईयर टे एठी देबे +2 रे को डिवीजन पास करथिले से डिवीजन एठी दियंतु तापर आपण केते % मार्क रखिथिले आपण देबे तापर देखंतु एटी बोर्ड रो कोड मागिची बोर्ड रो कोड मागिची आपनकर बोर्ड रो कोड होची बीएससी ओडिसा नैते सीएचएससी ओडिसा आपन को सीएचएससी ओडिसा ही शो करथो सेई थारे क्लिक करंतु तापर आपनकर रोल नंबर टी बोर्ड रो रोल नंबर टी मैट्रिक रो रोल नंबर टी जे दाले भी देई परिबे नचत +2 रो रोल नंबर टी देई परिबे मु रेकमेंड करबी आपन मैट्रिक रो रोल नंबर ही एटी दियंतु तापर आपण सबमिट ऊपर क्लिक करंतु सबमिट ऊपर क्लिक कला परे देखंतु क्वालिफिकेशन डिटेल्स रे आपनकर सब सबमिट हे जायछि जदी सब ठीक अछि ताले नेक्स्ट ऊपर क्लिक करंतु नै त एडिट करके आप पुनी थरे करेक्शन करि परिबे एठे देखंतु दुईटी ऑप्शन अछि आपनकर जदी आपण ऑनलाइन ले बही नबा पई चाहुचंती ताहले फास्ट एक नंबर ऑप्शन ले क्लिक करंतु 50% डिस्काउंट रे आपण सब प्रोग्राम रो बही गुडा को पाई जिवे जदी आपण ऑफलाइन ले बही नबा पई चाहुचंती प्रिंटेड बही आपण को घर को पाई पोस्टल रे आसीबो ताहले 2 नंबर ऑप्शन ले क्लिक करंतु स्टडी कोर्स गुडा सब सेम रहिबो तापर नेक्स्ट ऊपर क्लिक करिवे हेतरे किटी छेड़खानी करिवार नाही तापर आपण को एड्रेस डिटेल्स रे आपण एड्रेस टोटल देई दियंतु ए टू जेड एट पोस्ट सिटी आपण को सिटी जगह रे थाना भी देई परिबे तापर पिन कोड आपण देई देबे तापर आपण पोस्ट ऑफिस कोडी जाउची सेटा देई देबे तापर सबमिट ऊपर क्लिक करिवे सबमिट ऊपर क्लिक कला परे एड्रेस रो डिटेल्स पुणी शो करिवे आपन को जदी किछि सब ठीक अछि ताले डायरेक्ट नेक्स्ट ऊपर क्लिक करिवे नेक्स्ट ऊपर क्लिक कला परे डायरेक्ट आपन को फोटो अपलोड करिया पई किछि अपलोड डॉक्यूमेंट करिया पई ऑप्शन आसीबो एठी देखंतु फोटो रो साइज सब दे दिछि 100 केबी भितरे रहिबा दरकार 10 केबी रो 100 केबी मध्ये रहिबा दरकार सबडा जेपीजी फॉर्मेट रे रहिले चलिबो एवं फोटो सिग्नेचर टा केवल जेपीजी फॉर्मेट रे रहिले चलिबो आ सबटा पीडीएफ फॉर्मेट रे हेले मध्ये चलिबो ठीक अछि फोटो सिग्नेचर केवल 10 रु 100 केबी भितरे हवा दरकार विथ आपनकर सर्टिफिकेट सब 10 केबी रु 200 केबी मध्ये रहिबा दरकार एमिति आपण डेस्कटॉप रे आगर स्कैन करके रखि दियंतु स्कैन करके रखिला पर आपण सिलेक्ट फाइल करके अपलोड करिवे साइट रे जो अपलोड ऑप्शन लेखा आसीबो सेतरे अपलोड करला पर आपण को सेठी विजिबल होबो आपण को सर्टिफिकेट किमा पीडीएफ फाइल रे थिले पीडीएफ फाइल टी विजिबल करिवो जेपीजी फाइल रे थिले आपण को फोटो टी सेठी शो करिवो सब ठीक थिले आपण जदि सब किछि अपलोड करि नै चंती ताहाले आपण डायरेक्ट नेक्स्ट ऊपर क्लिक करिवे नेक्स्ट ऊपर क्लिक करला पर आपण फास्ट टू लास्ट जाय सब देखि नियंतु भलो भाबरे जदि सब किछि ठीक अछि ताहाले आपण पेमेंट काटंतु जदि केइटी भी भूल हे जायछि ताहाले आपण आउ थरे एडिट करिकि पेमेंट काटंतु पेमेंट काटिबा आगरु ही एडिट करंतु पेमेंट काटी सारी की एडिट करि परिबे नाही टिके हैरान ले पड़ी जिवे तापर देखंतु एग्री ऊपर ठीक चिन्ह देउंतु तापर एक्सेप्ट एंड प्रोसीड टू फॉर पेमेंट जो लिखा है सेहितरे क्लिक करंतु 4700 टंका टी आपनकर पेमेंट काटिबो
पूरा कोर्स फी आपको रोचे 4700 टंका। आपण ऑनलाइन यूपीआई नेट बैंकिंग जो थे भी चाहिए आपण पेमेंट टी काटी पारे। पेमेंट टी काटी सारा पर आपन को पेमेंट टी सक्सेस हो। पेमेंट टी सक्सेस हो गला पर आपनकर गोटे डाउनलोड एप्लिकेशन ऑप्शन आसीबो। से डाउनलोड आपण क्लिक हेयर टू डाउनलोड एप्लिकेशन लिखाई से काढ़ी आपण रखिपारे। ये थिला संपूर्ण ए टू जेड प्रोसेस डीईसी कोर्स अप्लाई रो। आपन को जदि वीडियोटी भल लगी थाए ताने चैनल को लाइक करी रखंतु, सब्सक्राइब करी रखंतु, सांग मान सहित वीडियोटी शेयर करंतु। गोटे गोटे लाइक आ गोटे गोटे सब्सक्राइब आमको वीडियो बनइबार इच्छा को बढ़े थाए। तेणु दयाकोरी वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। रहुची, धन्यवाद।